শ্রাবণ মাস জুড়ে শিব ভক্তদের আরাধনা। শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবার দিনটি ভক্তদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মনস্কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শিব মন্দিরে ভিড় জমান ভক্তরা। লামডিংয়ে এদিন সকাল থেকেই শিব মন্দিরে উৎসবের মেজাজ। ভক্তদের ভিড়ে উপচে পড়েছে ক্রসিং গেট শিব মন্দির। লামডিংয়ের ক্রসিং গেট শিব মন্দিরে এদিন সকাল থেকেই ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়। অনেকেই হৃদয়ের গভীর আবেগ নিয়ে মন্দিরে পুজো দিতে এসে সকলের কল্যাণ কামনা করেন। आज श्रावण महीना है, हम लोग इस महीना में शिव पूजा और सुब्रमण्य का प्रतिष्ठा कर रहे हैं। प्रति साल इसी तरह करना चाहते हैं। भगवान सभी खुशी रखे सब। এক ভক্ত জানান, প্রতি সোমবার মন্দিরে এসে পুজো সকলে দেন। এখানে মহিলা এবং পুরুষ সকলেই আসেন। कि हमारा मंदिर बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम लोग हर एक सोमवार को आती हूँ और यहाँ पर शंकर भगवान को चर्चा करती हूँ। हम सब लोग लेडीज़ लोग मिल करके, जेंट्स लोग भी आते हैं, लेडीज़ लोग भी आती हैं। सोमवार को सुबह में पूजा पाठ होता है। ये सावन महीना पूरा हम लोग शिव चर्चा करते हैं। यही बोलना चाहूँ मीडिया से कि सब लोग आए, पूजा पाठ करें। বিশ্বের কল্যাণ কামনায় এদিন শিব পুজো হয়েছে। ভক্তদের বক্তব্য, শ্রাবণ মাস জুড়ে বৃষ্টি হয়, এই সময়ে শিবের অভিষেক সম্পন্ন হয়। শুনুন একজন ভক্তের নিজস্ব মুখে। बोलबम भगवान शिव के आराधना में किया जाता है। पूरे विश्व में भगवान जब सावन महीना होता है तो शिव जी के नाम से पूजन किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। जो हमारे मंदिर में आज रुद्र अभिषेक हर सोमवार को भी होता ही है। आज हम लोग के हिसाब से जो अंतिम सोमवार है, हम लोग हवन भी आज शांति हवन भी किया जाएगा विश्व कल्याण हेतु। और बोलबम पूजा इसलिए किया जाता है कि सावन महीना में देखिए पूरे महीना बारिश गिरता है तो भगवान शिव का अभिषेक होता है। এই বিশেষ দিনটিতে ভগবান শিবের আরাধনা হয়েছে সর্বত্র। লামডিংয়ের শিব মন্দিরগুলিতে পুজোর ব্যাপক আয়োজন হয়। ভক্তদের যাতে কোনো অসুবিধার মুখে পড়তে না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়। লামডিং থেকে চন্দ্রজিৎ গোয়ালার রিপোর্ট, NK টিভি বাংলা।